Chérie, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il va pas? Hein? Bah qu'il voit le mbara sumbara de ces moyens. Hein? Alors ben là, moi, il a un embêté, moi, moi, c'est il a un fait. Chaque fois, il y a un arabe, il y a une série à suivre, il y a un comprendre. Alors que bourré là, il faut la main, il faut un an, il faut la tête. Mais écoute, on t'a fait un abbé. On m'a adressé, madame adressé, madame. Elisa. Ah? Mais alors, il faut bien le faire là. Il faut faire moyen ça, il va me coucher. Bien dit. Il m'a moyen ça, mais il va me coucher quoi faire. Il vient me la nuire à mourir la camale. Hanna ya mourir fantôme tingana. Il me gagne ma quoi, il forcément, là ya mourir fan nabadi. Handana nana no mbaska no si plein ça comme Célia. Youssouf Bilem Fora. Ok, écoute, il n'y a pas de problème. Bilem Fora. Écoute, s'il te plaît, il n'y a pas de problème. Ah, on a un abama. On va voir quel film. On va occuper de film. C'est une fille qui va du grand film qui va. Je me refais mon nom à occuper mon nom. Elisa. Elisa, tu sais ce que je veux? Elisa. Elisa, regarde-moi. Elisa. Mamet, écoute s'il te plaît. Il va m'engager misère bébé. Elle a comment faire à la ferme. Ne fais pas le bébé. Moi, mais quand on va moi, mais est un montant. Il a divorce demandé. Il a ma divorce à son zone. Elisa, mais qu'est-ce qui va pas? Tu plaisantes ou quoi? Elisa. Moi, je sais que tu plaisantes. Et elle me met Youssouf. N'a pas femme. Bilem Fora. Bilem Fora. Khayda non tenen nga kar mo ya barakana. Mbana encore retrouver donc allons ma vie ma vie. Nous là, s'il te plaît, allez paix. Pour l'amour de Dieu, allez paix. Allez paix, me ndingani papa ka fira Youssouf. Nous là. Il m'a divorce, il m'a papier signé de fiou, il m'a divorce demandé de fiou, alors qu'on a ma liberté soignée là. Bon, nous tranquille. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Allez, paix. Elisa. Ah, Elisa. Elisa, la femme, moi. S'il te plaît, Elisa. Elisa, moi, les 5 jours. Et la femme, Elisa. Guinée, boy, du Niama. Même boy, on tire les tanana. Essaye de comprendre ça. Pardon. Banabi, on can banabi, adinadia. Yarabi malo belema. Elisa. Hein? Et Mr. Toro Elisa. Imura fa Elisa Koema. Imura fa Elisa Nima. Et Elisa Misema. Moi, je fais ta nana. Et Elisa Misema. Misema. Elisa dit n'a rien que Barabe. Il m'a rongé à 10 safri. Il m'a rongé 9 mois fait rouler mounati. Il dit ça à faire Misema. Il m'a fait Elisa. Ramir ha Guinera Fangamema ou bien Ramé Guinera Fema Amar Ralino Elisa est un enfant Elisa. Elisa dit na hambar ribes de lama iya kuluna nyatmo we Elisa na fanama. Alama erari tongo ama swara. Adori tanangoma.
Mbadi mala fay mu force ma yo ngunya Yusufu ngui men na kan fala mebe ngui men na kan fala mebe mu wule fala mebe kono ri mu ngui men ina fala Felice ya to afule mbenga gine fe be ra fan na kamma ifan na ka fara ngunya mu mara fani khani ngui men na kan fala mebe mi mo do kuma dara inna flembe ako na ka side ma men ya nungui gol man de kere petra fere nungui gol man de ka fere nde ah inna flembe so ni side ma men ya ko pe Elisa alana Elisa mi se firima mi se firima mi se Yusufu mo en fere Elisa mi se firima dara compra kito mungui me fere kala tinta ngine fe mo na na kani so bi ma na rebe ngine fe mo na rasobi mama madina ba amma suwa fa ire to amma suwa fa ire ti na do le kumbiri mbarakana be fa tongo ga be woli fe ni kinya tongo na masere na inu bi da mfo na fe wono mbor to wan Lil Bria on the beat. Love psychoté, era mouillé, soit mangué, yigitege. Love psychoté, à la fin yo ma bonne ma haine bere nambe. Love psychoté, era vieille, soit mangué, yigitege. Love psychoté, à la fin yo ma bonne ma haine mara fani kuito, mbara fina kuito, antito. Kamere mbele ma fufeta ma pou. Et bara yel ma déroulé yel papa ma et il a ramené les calmes pour le mot je t'aime. Et Woulé et moi amour colon c'est leur système. Je veux te prétendre, je veux te fiancer, je veux te marier. Woulé fou calibé Assobe la moumasa. Avant ma tout et foutu-moi sur le chat. Colon arrête à voilà ma fouille qui n'est pas de roue. Wamou forme tu n'as pas de wamou de roue. Yes. Love psychoté, moi que t'as ou d'un comportement. Mais regardez, depuis quelle heure moi je suis là? Ok, tiens ça. Ok, mais maintenant, laisse-moi m'expliquer. Guy, nous t'avons fallu le téléphone, nous t'avons et puis, on n'a pas fallu, alors on lui a dit qu'il fallait courir. Et là, je me dis forcément, c'est qu'il y a de réussir à faire comme moi. Ok, parce que moi, mon ami là, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Il m'a pas fallu me dire que je n'ai pas fait. Et le mari, il réagit à qui n'a pas parti. Il a marqué. Depuis quand? Ça fait combien d'années de cela? Et t'as voulu mettre en main déjà. Ah, Yusufu mura fanta. Et ta main colon que maman. Catalan catalan yari. Nous t'en Yusufu comme. Han fait dans son Yusufu tagi. Nana finir dire Yusufu n'a renforcé. Han fait dans son montagi. N'a fura radi man n'a dibani. Iman na mon colon fa n'a fa d'intégrer cette liste be. La do di quoi mura fama ta yangi mura fama. Iste moi mettre na radi roma. Iste la fama. La fama. Moi man ningi ta radi bon fali. La bili na fanta moi. Parce que n'a pas eu de mieux à faire au duel. On n'a pas eu de faire. Il t'a un temps que l'on n'a qu'une heure. Alors, on a temps que l'on n'a qu'une heure. Mais à l'année, le film de Falébé, il faut que l'on battu à la bande. Et ma comprend. Et mon père, il a été loin de Taïwan. Ah, ça a son taille. Tellement luxe, non, c'est vrai. Dis là, dis Taïwan, c'est la meilleure. Il a tout. Et on voulait bouler le volant et rater pour le masara. Appelez la téléphone pour te servir qui va l'aider. On téléphone fait nous là-bas. Moi, il a fait crier dans la bande. Parce que nous sommes facilement pour ta fille. Ils n'ont même pas dit des cette année, nous avons sur des canards. Alors, comment on m'a débrouillé des kinards? Parce que mon nom est Ludek. Disney. Awayat, Elisabeth. Disney, t'as la fala de la forme. Et puis Disney, t'as la même assembly, classe puis. How one guerre à l'andi. Disney, one t'en a la hansan. One t'en a fama. Yusuf Ramen, quand t'as fait un rat, m'a écarté. Et mato, montant you a fait à Radima. Mon mari a fait un bassin à Radima, Haniama. Nicolas Raffera, Yusuf, ce qu'on Nicolas Raffera, le petit taux, Yusuf Rakin, le boy. Nous devons aussi
Yusuf gere na ga ni na singele mine aske nto won non biore ha ena fole be mi na na ba ga di ba re la ha na ga mo ya fi ma ga di man tin na kala be yin ya na ga ma fi ma ga di ma parce que yin ya na ga ta na ga di da biya Yusuf this day astaghfirullah tellement jabala na wali no ma me abana na wali na ma umbar lan na ma this day ga di nan tan yin ya na biya ma Yusuf ga di ma musuwa ga taraba go mu gi avla gi na be go mu wa ma ko musuwa ga taraba ibar na fala umbar lan na na afala di mais c'est vrai this day la femme mais il faut moyat il faut mo fu kira mo no ari pa ba wonu fuma ale bi bitanyi ntana ngo sawe ma parce que mun mo konto filide nga dunda mo fama fa ne do amu dangi ma lo radi gina la fi na Eliza itanya ta kolon marfa model yo muna ma sen Eliza hali mabiye na rabidi na sabuina amu se fana wambe muna kan da bama pera Eliza mun tamboye ça comment est-ce que je vais fonder ma famille? Est-ce que ça serait possible pour moi? Donc oui na to na ngun sawe ma na fi na ne parce qu'on voit où ça fait où donc mbita ina na mbita ina ni wale para fama ngwama gina njatu goma Eliza na kana bayra ifa hindo ababa mun tamata ndilo kere ha baba fa ababa magine kere nulangu ntanama men na am falantara be ntara nana na baba ami tangwa on pira baba ha aliwa na ntanu Eliza yatu mulamba me idia mane isabali bile manga isabali eri yati nkan na sedi fema hala ti sesse mu fa pa ya kosi di idi bar mane ima boye bar nanan twara anaka mara Eliza mulamba ati tankanki ba binye yo munana imuna ganso mo tanira dume di ba foriba ibirim binjake pe Eliza tampa so mo sefi ni mbite na amfana die ntanwe ma Eliza halat mbada amasi bintanga fini bilimu tanga su ga ga ni da nye aka bombe Njarabi kanyo ikana na maloya njarabi ma sheri ina kana yaji nganu tani wa mana ngomma mana mbanga na Traoré hein Fabi souvent Traoré Fabe muso fe bango han so mo ngun din indi men na bango muso fe bango Traoré wala ginamma Traoré ku ina kan falambe imu yana kan Traoré na kan tambe itambara ne Eliza fongora alako e ko burba Eliza ira e ga fe kan tamma marias la bango ngamari me Traoré tambara sida me barabu quanto fana ler na age hanya tamum braga Eliza fongora e mun se fen fe Eliza fongora Traoré tu sais faut ko burga ba fe Eliza yara ma fe yaina e fa bira ga fongora mun sema fana fongora mun sema na fala mbe Traoré fa na ntuma na muso ba nti go be na namma Aisha na monebe inon dinara ina kan fala tambara mais ma ne man riyati ndanna acheta na fama ndana fala ribe mbra Eliza forana al kuna ga nyama ga kobri la so angri mari unno mo foye do de kina diema albe
alebe mbare mayandi mungu ikanama Traoré na kolontan Aisha na fema mais Traoré katera fema furane mbara kolo katera fema fura wala na madangu fe katera fema nami modeli imu bata mara ina yaga batare shek nan ko num fa wa mane ha won fa do ma ngom ma vi fonde kina re ngwa mo nan ko mo ngwa mo ko bri som nan ko ma yira fonga ma men meli ne ha na ga ni ma ngana ko bri som ma so dara parce que ntan nta décider ha won tan do lo ko na re mu nyenge gbata ko lo ma gina so no e fa ne mu ni mi ngi ra fe wala o no ma viser refe ma banki nan ko ale be ina ma ko no na ra ina ma ko no ra ale be ya tintan nta na vala gira fama pardon sta pri ale be ma che ah ko ngone mo ne ma mene ki ma mu no mera buludi he ma chance de mu no mera buludi na tankolo mo mera nu ya yera minimbe nda ya tira fama Traoré mais yisara na boy ma nya go na na mfa na dese na funga fanga kamenye ngesuri nyari ta momane da awai momane bina ngesuri nyari ta kana mane da awai kana mane kamenye ngesuri nyari ta furi mane da awai furi mane bina ngesuri nyari ta momane da awai momane safale be amoli gadan so Allez, mana ya mu gaiki. Allez. Eliza. Allez, ba yat. Taba. Isga family. Atomo mangale bi. Atomo mangale bi na so go nyara. Isga family. Mba be mangale no ne ya ko mangale no nan ka fere ni. Tima tima. Tima de ba nyele la tima. Ku ya ngana na. Nyanango. Ana ba ngwe. Kholem baba. Penga problem mu yomma. Problem yom na ko ita mu de feta ni. Abala baba. Lamba. Mama. Na. Mama ile da bala. Tala yo. Na. Ava. Na bu kara. Adi. Madi patera wanira. Aradi. Tanto te yo con ese café. ¿Cómo va de reno? Na habla de mare no na. Mama tanya, awai to ese café neki. Kwa su. Fitiri na gali. Ina ta ma hani rimeni. Ina beli de. Ade wa mu kuma fa ma ya. Ai limeni hani irina. Awa. Eliza nufa. Yusuf ama so afa ndi de. E ba ngo meka. Ito ede akara ma bela tutamba sega. Awa oneren. E ba ba. Na ko ile wa ale na mara ma don se yara ma ene ba musu kuma ile ran beti na do edu na ele gbangba feki do yin aba do yin follow yin e ma te ba wa Yusuf wa ko bi yan ke Samba Eliza madi iwa mana sewa mambe iwa mana sewa mambe iba mungu matandi loko kiri nenda mimi sira ba asana ala ganon dito ala ya fama Eliza yo itana ga yugo sa fi mantama yo tere mi sira kai mo boya sa fi ga ga me mam fam boya musam Eliza mbita ya ga min sira ba ebe sono he abara wo to sarebe inu wa mini fe imini mani inu wa so fe le na ga iso mani abara bangi tibe Eliza alu he Eliza alu akole bara diban disipbe di game nan naki ler bi game boye wama e khadi nan sa tun finiki e khadi hana muto gole bulam tere bala wo hifa fintene bala wo hifa fintene e ga ke tunde bala ma se fintene ntene ata ya kula ara ku ya ai sifa mura fam ina kulu barma ya kulu mbaba sana la ganon dinye na kitu
nye wata nyere na kana bahan na kana manta ngaso isifi akabata wata family complete obi dinta na wala kana han na kana ngaso isifi akabata ano ndafale na obenta na ntoso na akabata lo na na anga ya basa wala ntene kono kana mo ya solo fere nara awo mana ya solo fere barali donc wata fuma wa na kana ba fi ma fi ku wana kan bloquer mama ba donc wata fuma ngana raba alfa isifi we mama banga ntamula mo ngonta isu mula manga bodi so man tan du mérite ngo on fatema mula ma on so mula ma bodi so isu fala magala fala ntamba kan fini la fo da pe la fo ni nan tanna ah ha isu tan sa mo yo mala tan tan fengo chana o tan nyere ngo ba kan tan fen fego ha isu sa mo yo mwana man wenda meni ba ifata wende ah yule ina rambi matanga maneki yule bile mangule ito barane teneki ibara decide kwani la mayanta na mawar awanga wen kilin fale jisu khameta kameni kanera ina meni kanera kana fiu imso mabi dede kene sigameni nye ntanu ntara muifi gameni ne bebala na kintana nyoga go on suteni mane kasi somura fe gadima wakata mane na fe akama kuya na fera on kata makata kata na fera di tambara fa na yusufu kama ngura fa yusufu kama ngura fa ikolo kama furu ko ina rambara ndikata am kasam nye sese kenen sonara ba me muso mabego awai de problem yo na ntana problem yo munana mpa ya mbali mali hapo kona ngafule ba boyata na den na ntana amba mende fiu nya mujagi mwana wa yenye falala ega jagi tariya tu kana mara ina me ni boye sage inu wa mini fe mini mane inu wa so fe so mane ingera ma wotoku imi se fe so no koni tana ko me bala desidi ti nyati yo sese me ma Isiri walira anabera anana menira anana menni fana isiri walira fisiri wali ambanyi gitageri fisiri wali rato surtout gina fisiri wali ntamfanyi gitageri gina fisiri wali ra ça c'est vraiment voilà quand même ça va qui ça va épousine ndele na aje Elisa c'est quel baro kuya munta ya sabana na kuya monsieur kuya munyana ba Elisa pas ça bine monsieur ne regarde tu blagues ou quoi non c'est la vérité munya sabana na kuya muno tofe ala kuya muno tofe non ça va Elisa le mara fa le s'il te plaît Elisa la fa mais c'est ne ba ba mbere fena na Elisa munabi munta ya sabe Elisa na abla bude amu beli ma nta beta na ne kana beli emu ala Elisa munabi Elisa mbe Lisa demo yama ça fait 3 jours moi Elisa tout pia ça minde nda mo Elisa sigade beta ko lo hali be hamara natando na to afle mba Elisa munabi an netone quoi mfanya sabe Elisa kuya s'il te plaît ha Elisa na ba la ramina la be Yusuf ntamuna wule fradere eya ko lo mama mutima ya tsine Elisa ka fabe hanfa ga butile amanga sika amuna be mule ma fradere pe Yusuf na seria itam binda kulo nta Elisa la femme kina nta ko na femme OK y a pas de problème ngita une fois problème na ngina awa oh nya mais dis donc toi aussi je t'appelle tu prends pas l'appareil jusqu'à présent
La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yusuf Mali. Yusuf. Elisa. Mr. Bari. Yusuf Mali Banyera. Monsieur. Mukina Pere. Mukina Pere. Mwana kata bandera nyira. Monsieur. Mwana kata bandera nyira. Ebara tanna bulu bara madisu. Ngafa lebe. Oh, musika 12 millions na. E mudiona na bulu ba. Epi ando bo. Asepere galerde eta kuleda ganda baba. Abina na baba. So bangi asa tungu ngasa litre ba bank ma fouille. Fais ça vite, fais ça vite. Il faut aller. Bon Dieu. Ah! Allons, il faut pas qu'on récale ici, allons. Pour le donner expliquer dans la vie, on a fallu qu'il nous mire avec ça. Mais on regarde les montants. Non, alors à la on prend un modèle, on a fait un gamin, on a un modèle là-bas. On a elle a appelé, elle dit qu'elle vient. On va l'attendre. Mais quand on doit il va chercher toujours à résoudre. Enfin. Pas hors de la manette. Bobo Yamasa, oh, hey, yalla. Hey, ni sama ya. Hey, bye. On fait bon, on va. On va continuer, le gars, viens là. Ouais, ça tire à remettre, il ira remettre la petite idée. Il ira dire là. Amadou, il y a une là. Hey, allez-nous. Il est là. Il est là, la gamme. Il est là, Nima. Hey. Eh, Radina, si me dit arrive à tirer à l'eau, c'est d'aller quoi. Et qui t'a payé l'eau. Je te sais, mec. Il y a baillé là. Hey, il a quel goût? Mike, laisse comme ça. Il est parti. Affaire Faina Sani. Liba, qui se voit Mali. Ça, c'est pour le chef. Un gamin
comme ça là. Tu veux combien là qui? Non, ouais, directeur. Non, c'est bon. Donc là, si na oui naki. Dore na fa na oui naki. Wala si to ngodi ora to ngondanga ngai kata. Awa para. Awa kontu. Et puis après on na ma fan terminer le béa. Hey. Wala ni sema. Wala na wonga ma me fa. Awa d'accord. Eh madi ya di so ayira. Kita na ko dina anda. Mbadi wodore kipere. Imo ma ka dina na kamsi. Dundu. Imo ma ka dina na kamsi. Yimse si na ba mo. Ya dore to. Dore sa ayira. Ya di. Yusugo. Mi bere ita na ko dina anda ba. Allô? Ya ingénieur en fait ba bidon goulé. Ba ngekele mo yang benya mo walke yan yo. E ko ni so goulé na ko ni sa. A goulé fou. Ina senti ne ki walke kele mo na ba goulé. Awa. Même negal ma ya boss. Mini ya kan yuto maya. Sale. Mbitay. Ibitay nyintan sale. Irari gher na bar khere. Abar khere ba. Iyo munya isu fa mu fini miskine. Eliza mu fini miskine ra. Munya isu fa Eliza munya kebiri mala. Depuis nyaba Eliza la hanya nyamu Eliza to koneta na ghergo amili ritanama wata more nyavi wata omufa kono igunya irali Eliza alga lunaki alga moto ala na boye safi Eliza mahafaka aluma nakine mbitay mun nambeni ibitay nta mbitay no mafindile wata mbiko modeli marati Amudi bari no mu ko ma few o yu gene nek fo ko bine mais Eliza adera galina na bara nek wa ko fe mara itana kheri ni galu me di khuru kana alu manakine marati nara fasay ba ya gadi an fefe kana asama itan dinge lam fa mais wa ko fe mara Eliza adera galina na bara nek itana kheri parce que galu me
medina kurikana hasigadera nana na ba wai kina watan family setare Eliza naga anta nan na jaji anta nan kun simma kona do nga benara Eliza mama nyogo mbita ingisi funa kan biri fe funu biri na kan naba Eliza mama nyogo nama gina na ba ga itana kono wallahi dunia ta khali ne Fatima kay ma tu fa ma ak bilem mata ina femmayat ibra wa fute femmayat konata marde dunia na kinara nyamani malami na kanda famma nani bambam nani khimma parce que alima te kolon yat bodi me musoma na kanda bade nena na ba matna kono sono nyesa nyama nyeka nena itanunda lusere ba ibra ge cotisation sade iba fegbe gbe ba sere video jour bu mamuno me minde mais mi kolon be ba wa ne fe bodi me rafute ma ni ma so na parce que tan mutan ni tan tar depuis mudu be di mutana mo donc reba so ma groupe ni lu mané alo ngunya metam fa ne kan tam may sere to kunsa ira to kunsa événement mulu be ida fo mo den lo ko fe bata mulu be ida fo ma alo na fra mariage ou cérémonie nena nyira itam fa sa fere min na fe et puis tarantoma o mo li do ko ni il fa sa kaniti alo sa kunti binet mfa fe be mba hunya fa sa kunti binet nanga ga se ni fe ministre ya me na mbora nya kuma tima mura famma go ndangane benaki sala kunti binet etan dia mane ina wa fala ya gi fe findi son wayna ya kolon asara yibidin so mane sara ina so gilari nana ni ya fe mo cotisation ya safi ntan sala fe kolon mbora bu ga sala sala regle me bidin kolon donc a mi reno so sala mo regle me so fa indi dida ali ma ta wana ngo menan tom sala kunti binet ale be mbara ya magandi ale be itanga dia mai ga wa ko bri na fi mane yesa ga ina ngolo masinde awoti ma ministre sa ministre di sa yisinde ministre sa ga yide sere ko tinta mun wa minde wa sere bar man na ko ba fi na ganna bambe o buran ba ya ko tene mo don kunta mun wa minde wa sere fo ngai ma yandi na ga ji ya lebe tima wonna kike ye khirito le 6 nan le 6 ka d'ici le 30 cotisation de qualité même une mafi afala ure wa sere don na la brafe me e ba membe ambare ko me ko le itanga di ina fala ya ga jour sa alima nta afini ma le programme di na so lone na fi o bar la nama kono hali ko no fi yele hali ko no tima fi yele na ko le boy mo tema tem ne ba na tan na ga na to ko lo hali ko no fi yele na pe ko benna ga to fo sebere isi fu ka kure ma aka wude ma ide da to asaba ka bin ma avant na tan da kilgan sema kunti binet wallahi fo Eliza monte gi al côté namma Eliza gina na ba mun tan nam gileri na yata ne fe muno masga de ga reunion nara ban kinan tun kui wala Eliza na kan ba araba ga ita dambe amara ba mun tan gambe la ta na fa ba wa mun ga nyura ba fa araba tubara yi fanyi mola dina kan na bade ara mina ma sen duniya be de mi gafala go mi gafala didi fa ana ketungo ana deturi aseba siga sebi ma avanda ko na fa ngafa mina na tan fa da na ni tan na wata daga yatu wen fe ko mba wo bi kan la he ya amne tel mer tel fi no fati ataji amna ali sara ko ti ale ba na ga bude wo ya Allah ko ba ngai mati parce que ana na ba na ko musu mo gafa min ni tan to buda ha do ma fa la rêve itambara lei bili ina famu wani filme création bete Tita ko le na gamuwo fatena batiri na kula le ka ya ko lo maklas na ya ngo ko ta be ta Eliza ai ba ya ba be ha alhamdulillah rabbil alamin kaya fe bi mbage badara disi
Moi, je vais vous le mettre là. Mbala Yusuf Rabangri Mati. Mbala Rawoto Mati. Il a rabien dans le Mbala bien. Lisa, you are one fee, yeah, but not about no more let again who can you know? Huh? Oh, what on it? I see. Allah, Bomberan Kanye, you Maria, go from me about me. Alex, oh, the woman will not be moved. Okay, Nata, in the Bama. You summon the few. Since you are prepared, if I'm going to prepare, I'm going to. As a woman, I thought I'd be tougher than you. Until my name, you are the woman of a woman. Woman on the instrument. You are a mega. Sherry, what in the again? Some problem. Huh? Kungira bag na regret. You should get my teeth out. I see. Not a bag na regret. Parce que non, not a bag in Kenan Ramen and Benaranda from ma. Donc, this day, Mama will be the Hetan no Hando. I'm one figure. Halaki. Yeah, Danjin Suman. It's a one to my end. It's that is a more photo on to my yard. What have I got? Eh, maybe.